était perdu et il est retrouvé. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Par l'homélie d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer la beauté du Père. Non pas comme d'habitude, on se concentre sur la méchanceté du Fils et de son repentir. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de mettre en évidence la beauté de notre Père céleste. Parce que connaître la beauté et la compassion du Père céleste nous encouragera de se repentir et de retourner rapidement à la maison de notre Père. Ça va nous encourager de retourner rapidement au sein du Père. C'est le Christ lui-même qui a dit cette parabole. Et le Christ, il est bien placé pour être le meilleur, pour nous faire connaître le cœur et la pensée du Père céleste. Parce que c'est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Et le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Christ est le meilleur placé pour nous faire connaître ce qui se trouve dans le sein du Père. Parce que tout simplement, il nous a révélé, moi et le Père, nous sommes un. Personne ne peut connaître le Père que le Fils et tous ceux à qui il va le faire connaître. Alors, en racontant tout ce que le Fils prodigue a fait, nous avons l'impression que le Père ne fait rien et ne réagit pas. Mais au contraire, le Père, il attend avant beaucoup de patience. Notre Père céleste, tant que nous sommes loin de lui, tant que nous sommes dans le péché, il n'a pas un ressentiment contre nous, il n'a pas une rage contre nous. Il ne cherche pas à se venger de nous. Dieu ne s'acharne pas contre nous quand nous sommes en plein péché. Mais il est attristé pour nous parce qu'il nous voit morts. Ton frère est mort. Il est mécontent pour nous. Il est attristé à cause de notre mort dans le péché. Il n'est pas triste ni pour sa gloire, ni pour son honneur, ni pour son argent. Mais il est triste parce que son Fils se perd. Son Fils se laisse aller dans la mort. Il chute vers la perdition. C'est ça qui attriste le cœur de notre Père céleste. C'est pour cela que c'est écrit dans l'Ancien Testament, « Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ?» C'est comme ça que le Père considère son Fils. Il est mort avant son temps. Pourquoi il meurt? Il lui a donné toutes les conditions de vivre. Mais son Fils, il s'éloigne de la vie, de la source de la vie. C'est ça ce qui attriste le Père céleste. Dieu le Père réagit toujours avec une patience divine, une longanimité divine, absolue. Et c'est pour cela que Saint Paul nous met en garde, en nous rappelant, attention, méprises-tu les richesses de sa bonté? Les richesses de sa bonté, la bonté de Dieu est très riche. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la beauté de Dieu te pousse à la repentance? Il nous rappelle de ça. Attention, la bonté, la longanimité, la patience doit nous pousser au repentir, non pas à la lassitude. Le silence du Père masque les richesses de sa bonté et sa patience. C'est pour cela qu'on croit que Dieu est loin de nous. Non, il nous attend.
Si on arrive à comprendre les sentiments du Père vers son Fils prodigue, on aimera le Père beaucoup, on l'aimera beaucoup plus. Le Père, comme un des pères nous a dit, le Père céleste n'est pas contre nous, mais pour nous. Saint Paul nous a dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous? Tant que nous sommes dans le péché, il nous a aimés et il est mort pour nous. Et dans la prophétie d'Ésaïe, c'est écrit, « Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ?» Qu'est-ce que Dieu pourrait nous faire plus qu'il nous a donné? Et malgré ça, on le quitte, on s'éloigne de lui et on va vers la perdition et la mort. Donc, mets bien dans ta tête, comme les pères de l'Église, ils nous ont enseigné en disant, Dieu est en colère pour toi, pas contre toi. C'est très important. Dieu n'est jamais contre toi, mais il est très bon dans sa patience. Dieu veut que le prodige retourne dans n'importe quel état et n'importe quel moment. C'est écrit, comme vous avez entendu, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Le père s'inquiète pour son fils. Il attend toujours son retour. Et quand il l'a vu, c'est écrit, il courut, se jeter à son cou et le baisa. C'est le père qui a pris l'initiative de le rencontrer. Dieu le Père aspire, il a l'envie à revoir son fils. Il aspire le repentir de son fils, de son retour. Dieu le Père aspire que tu rentres dans son sein. Il courut se jeter à son cou et baisa. Il nous a aimés tout en étant pécheurs. Son fils qui rentre, odeur de cochon, pieds nus, abyssal et déchiré. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'odeur des cochons. C'est insupportable. Surtout si tu étais par exemple dans une visite, tu passes quelques moments, on l'a vécu quand nous étions jeunes dans les camps à Izbet el-Nakhl avec sœur Emmanuel. Nous étions parmi les gens qui vivaient parmi les cochons, près des cochons, et on voyait bien les cochons. Quand je rentrais à la maison, ma mère me disait « Ah, de la porte à salle de bain », parce qu'elle ne peut pas même supporter l'odeur. Mais le père, quand il vit son fils, il tomba sur son cou et le baisa. Beaucoup pensent qu'ils doivent être bien pour retourner à Dieu. C'est faux. Tu ne pourras jamais être bien que par lui et en lui. C'est pour cela que le fils prodigue, il était très intelligent à ce moment. Étant rentré en lui-même, il se dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'a pas pris le souci de se laver. C'est Dieu le Père qui lui donnera tout, la plus belle robe, un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Donc, ne cherche pas à te préparer pour aller vers Dieu et de te repentir, mais tout simplement, rentre en toi-même, élève-toi et retourne au sein du Père. Crie vers Dieu le Père quand tu es dans la boue. Un des pères, il a dit ça. Crie vers Dieu le Père quand tu es dans la boue, au fond du péché. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est à ce moment que ton cri sera fort et sera sincère, parce que tu es dans le péché et tu sens l'amertume du péché. C'est à ce moment que ton cri sera fort et sera sincère et touchera le cœur de Dieu le Père, très sensible vers le cri de son enfant. Donc, ne remets pas
ton repentir, ton retour, pour être prêt à rencontrer le Père Céleste. Non, lève-toi et va directement vers le sein du Père. Si tu connais le cœur de Dieu le Père, d'après ce que le Christ nous a fait connaître, tu ne remettras jamais ta décision de te relever et d'aller vers la maison de ton Père Céleste. Là, je termine par la prophétie d'Ézéchiel, où Dieu s'adresse aux pécheurs, à l'âme pécheresse, à la morte dans le péché. Il dit, je passerai près de toi, je te regardai, et voici ton temps était là, le temps des amours. Dieu est amoureux de toi. Il veut bien que tu retournes dans son sein. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, j'ai couvri ton péché, ton honte dans le péché. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et te fus à moi. Regardez, le Père, il veut bien que tu sois à lui. Je te lavai dans l'eau, c'est le baptême. Je vis disparaître le sang qui était sur toi, la honte. Et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te cignis, mettre une ceinture. Je te cignis de fin lin et je te couvris de soie. Regardez, une fois que nous sommes au sein du Père, vraiment, nous sommes glorifiés. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou et une couronne magnifique sur ta tête. Tu viens de chez les cochons, mais regardez qu'est-ce que le Père peut nous donner et nous faire. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Nous sommes enfants de roi. Eh bien, on ne se laisse pas traîner avec le cochon dans le péché. Aie confiance en l'amour de Dieu le Père et en son aspiration de te revoir venant vers lui. Ne remets jamais ton repentir. Relève-toi et va vers la maison de ton Père céleste. Il sera réjoui de te prendre entre ses bras et te baiser. النهارده يا احبائي عاوز عن طريق العظه ان اكلمكم على حلاوه قلب الاب، حلاوه ربنا، مش قساوه الابن او جهله او خطيته، لان معرفه وادراك حلاوه ورحمه الاب السماوي ده يشجعنا ان احنا نتوب ونقوم نرجع الى منزل ابينا السماوي، يشجعنا على العوده لحضن الاب السماوي. المسيح نفسه هو الذي أعطانا مثل الابن الضال، وطبعا المسيح هو أفضل من يخبرنا عن طبيعة الآب وعن فكر قلبه، لأنه زي ما هو مكتوب الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو الذي يخبرنا. المسيح هو الأفضل عشان يخبرنا ويعرفنا عن الآب، لأنه في حضن الآب، بمعنى أنه زي ما قال لنا أنا والآب واحد، فيقدر يخبرنا فعلا عن حلاوة حضن الآب. بعد معرفة كل ما عمله الابن طبعا وضلاله وخطيته، يهيأ لنا طبعا أن الآب لم يتحرك ولم يكن له أي رد فعل، كان موقفه سلبي تجاه ابنه، ده طبعا مش صحيح، لكن الآب كان بينتظر عودة الابن بصبر عجيب. فطالما نحن بعيدين عن أبينا السماوي أي في الخطية، فالآب ليس غضبان منا لكن زعلان علينا. خلي بالك من الفرق ده، هو مش غضبان منك، مش غضبان ضدك، ولكن زعلان عليك. لا يريد الانتقام منا ونحن في الخطية، بل يشتاق إلى عودتنا يعني إلى توبتنا. ربنا مشتاق، شوف اشتياق الله لتوبتنا. فالأب حزين علينا مش زعلان مننا.
الاب لا يهمه لا كرامته ولا مجده ولا ماله، هو حزين على ابنه انه بيضيع نفسه لانه في عداد الاموات. اي اب ممكن لما ابنه يعمل اي بيتيز يعني ممكن يتضايق. ما هو ممكن يتضايق ليه؟ يتضايق عشان كرامته، الناس تقول ايه، ما عرفتش اربي ابني. شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا، لماذا تموت في غير وقتك؟ شفتوا الكلمة؟ لماذا تموت في غير وقتك؟ ليه بتبعد عن مصدر الحياة اللي هو أبوك السماوي؟ لا تكن شريرا ولا تكن جاهلا، لماذا تموت في غير وقتك؟ كل فكر الله المحب تجاه الإنسان، مش تجاه كرامته أو ماله. الله الآب يتعامل يا أحبائي بصبر وطول أناة، وعشان كده أحيانا إن صمت الآب وانتظاره بيخفي غنى لطفه وطول أناته. لطفه وطول أناته. بولس الرسول دايما يحذرنا ويقول لنا: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم إن لطف الله، ربنا لطيف، سكوته ده لطف، سكوته ده صبر، سكوته ده محبة، مش إنه سايبك، سامحني في اللفظ، تغر في داهية، لا، إنما لطف الله يقتادك إلى التوبة. إن استطعنا يا أحبائي إدراك شعور الآب تجاه ابنه الضال، شعور الله السماوي تجاهنا، لأحببنا الآب أكثر فأكثر. حط دايما في ذهنك الآب ليس ضدك بل معك، يريدك، لا لينتقم منك ولا ليعاقبك، ولكن ليفرح بعودتك إلى حضنه. ربنا بيحبنا لدرجة أن بولس الرسول يصرخ ويقول: ولكن الله بين محبته لنا لأننا ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، وإحنا خطاة بيحبنا. ويقول لنا دايما: ماذا يصنع لقرمي وأنا لم أصنعه له. ليه بنسيب ربنا؟ ليه قلبنا قاسي على ربنا؟ ليه دايما ربنا آخر حاجة في حياتنا وفي فكرنا؟ هو ده اللي بيزعل ربنا علينا، لأن احنا بعيد عن مصدر الحياة، بعيد عن قلبه. يبقى الله يزعل علينا مش مننا. الآب يريد عودة ابنه في أي وضع وفي أي وقت. إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. الآب مشغول على ابنه ويترقب رجوعه. ويقول لنا الكتاب: وركض، جري ووقع على عنقه وقبله. الآب السماوي هو الذي يبادر بإظهار حبه واشتياقه لابنه ولعودته. الآب يشتاق أن يرى ابنه. شوف قلب الله يشتاق إلى عودته، إلى أن يأخذ ابنه في حضنه، ما يوبخوش. أحبنا ونحن بعد خطاة. ده يشجعنا، مش يجعلنا نتهاون. الآب جري ووقع على عنقه وقبله. لم يهتم بقى بريحته، بريحة الخنازير، ولا بلباسه الممزق، ولا أنه جاي حافي. المهم الرجوع كما نحن. ما تقولش لما أبقى كويس أروح لربنا. ما بروحش لربنا وما بصليش وما بصومش وما بقراش في كتاب، أصل مزاجي مش مبسوط اليومين دول، أصل في خطية في قلبي. لا، المهم الرجوع كما نحن وفي أي وقت. فكثيرون يقولون: أرجع لما أكون كويس. غلط. لا يمكن أنك تكون كويس إلا بيه وفيه. عشان كده الابن الشاطر ده رجع إلى نفسه وقال: أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك. ما فكرش بقى يلبس يستحمى، يروح زي ما هو. ربنا عاوزنا زي ما احنا الآن، لأن الآب هو الذي سيعطي. مش أنت اللي هتحسن نفسك، مش أنت اللي هتنظف قلبك وتنظف نفسك، لا، ده هو الآب، هو اللي هيدينا الحلة الأولى وخاتم في يدينا وحذاء في رجلينا. اصرخ إلى الله زي ما قال أحد الآباء: اصرخ إلى الله وأنت في الطين.
وأنت في عمق الخطية. طب ليه؟ ليه الآب القديس اللي شعر بالتوبة وشعر بمحبة قلب الله يقول لنا اصرخ إلى الله وأنت في الطين؟ لأنه يقول لنا الإنسان وفي هذه الحالة صرخته بتكون قوية وصادقة بتلمس قلب الله. لكن تقعد بقى يضحك عليك الشيطان يقول لك لا هندم نفسك وتوب وبعدين ارجع لربنا. ده انت ترجع لربنا عشان تتوب، لأنه هو اللي يتوبنا. توبني يا رب فأتوب. إذن إن عرفنا قلب الله الآب ومحبته كما أخبرنا المسيح عنه لن نتأخر في قرارنا أن نقوم ونرجع إلى حضن الآب السماوي، مش مجرد بيته ولكن إلى حضنه. وأنهي كلامي بنبوة حسقيال. شوف حسقيال النبي من خلاله يخاطب الله النفس الخاطئة، النفس المدوسة بدمها، في حسقيال 16: فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب. كل الزمن اللي احنا عايشينه كده على الأرض ده زمن الحب. ربنا بيحبنا، بعد كده هيحاسبنا، لكن دلوقتي هو زمن الحب. يقول لك تعال إلى حضني، أنا بحبك، تعال إلى حضني. وإذا زمانك زمن الحب فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك، بيكلم النفس البشرية، ودخلت معك في عهد فصرت لي. شوفي فرحة ربنا، يقول ايه؟ يقول انت بتاعتي ايتها النفس، انت بتاعتي، انت ملكي، لان انا مت من اجلك. فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت. هو اللي بيعمل كل حاجة، بس روح له، ادخل إليه وطيعه. وألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس وأزرتك بالكتان وكسوتك بزا. حاجات كلها فخمة، حاجات حلوة ما نستاهلهاش، لكن ربنا عاوز يورينا قد إيه بيفرح بالنفس البشرية لما تتعامل معاه وتبقى في حضنه، مش في بيته بس. طب ما الابن الكبير في بيته، لكن عاوزك تبقى في حضنه، في حضن الصلاة والصوم، في حضن العفة، في حضن الطهارة، في حضن المحبة. ووضعت خزامة في أنفك وأقراطا في أذنيك وتاج جمال على رأسك. شوف الإنسان اللي جاي من حمقى الخطية ومن الخنازير يعمل فيه إيه؟ يديله التاج والخاتم. وأكلت السميز والعسل والزيت وجملت جدا جدا. طول ما أنت في حضن الآب أنت جميل، تطلع من حضن الآب يبقى شكلك حاجة صعبة جدا. وأكلت السميز والعسل والزيت وجملت جدا جدا فصلحت لمملكة. شوف النفس البشرية اللي مع ربنا تبقى ملكة. يبقى إذن ثق يا حبيبي في محبة الله وشوقه لرجوعك إلى حضنه. بحب الرجوع إلى حضن الله مش إلى بيت الله، ما كله في بيت ربنا، لكن مين في حضن ربنا. لا تؤجل أبدا توبتك عشان تتصلح، مش هتعرف تتصلح من نفسك. قوم وارجع إلى حضن أبيك السماوي فهو في انتظارك